Oh. Palasyo namin ni Kuya Bong. Ayan. Diyan kami nakatira. Ah. Ayan. Ayan ah. Oh, ayan, no? Oh, ayan. Diyan kami nakatira sa malaking bahay. Well, we thought there was 10, 200 years nga akasya. but I think there was 9. Akasya. Sa bali akasya dito. May dapat itiog sadya nga natangkal. Ugsa. Yan. Teka magbani no. Oh, waig. Gani ugsa. Ini itik.